ए देश नभ थिला भरतु भारत होइला। गोटे मंच रे समस्ते रहिबे, समस्तंकर उपस्थिति रे आलोचना हो, तार्किक आलोचना हो। अनेक जगह करा जाइछि। जदि आमे एठी आलोचना करिदेलु पुणी जाई आम संप्रदायर लोक मानु कहबो अरे भारत को मु तुमको भेटी देबी। जन्म भूमि जे माटी पत्थर सरगठु बळी बड़। आपण कोन कहउछन्ती इजराइल रे जदि एबे यज्ञ हुए, पैलेस्टाइन रे यज्ञ हुए, लेबानन रे यज्ञ हुए, यज्ञ जदि हबो ताले युद्ध बंद हे जो 100%। आपण जदि इजराइल रे यज्ञ करिवे, घृत देशी गोमातार घृत रे यज्ञ करिवे आ ठीक भाव में करा जीव मंत्रपुत भाव में, ताले से लोक मानकर मनोवृत्ति परिवर्तन हो, यज्ञ बंद हो, युद्ध बंद हो। ए देश नभ थिला भरतु भारत होइला। ए देश अजनभ थिला। विश्व रे लगातार भावे युद्धर संकट छाई जाउछि। आपण इजराइल एवं हमास रो लड़ाई कथा कहतु किंबा इजराइल हिजबुल्ला रो लड़ाई कथा कहतु, ठीक यही समय रे भारत विश्वगुरु हबार गोटे नारा देछि। स्वर्णिम भारतर गठन रे आमे समस्ते व्यस्त अछु। मो सहित अछंती स्वामी श्रुति सागर सरस्वती। एई किछि दिन तळे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ऐश्वर्य विद्यालय तरफ भुवनेश्वर मेंढाशाल रे गोटे साधु सन्थ सम्मिलन करा जायथला। किभଳି भाबे स्वर्णिम भारत गठन हब, किभଳି भाबे विश्व रे शांति बजाय रहइबो, किभଳି भाबे भारत निजको विश्वगुरु रे परिणत करिवो, ए सब विषय रे सेठी आलोचना होइथला। बाबा मु आपनको स्वागत करूछि, आपण मध्ये सेठी थिले। मोर प्रथम जहा आपनको क्वेश्चन रहइबो, विश्व युद्धर संकट भितर को गति करुछि। ताइवान चाइना भितर गोटे युद्धर संकट, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया भितर गोटे युद्धर संकट, आपण रूस एवं रूस रो गोटे झगड़ा रही जेलेंस्की सहित। आपण देखि परथुवे किभଳି भाबे पुतिन जेलेंस्की मुहामुही होउछन्ती। एपटे आपण जदि देखिबे इजराइल रो लेबानन सहित झगड़ा रही, इजराइल रो हमास ग्रुप सहित झगड़ा रही, इजराइल रो ईरान सहित झगड़ा रही। किछि दिन पूर्वे आर्मेनिया अजरबैजान सामना सामनी होइथिले, रूस यूक्रेन लड़ाई। ए सबु भितरे भारत विश्वगुरु हवा पाई चेष्टा करुछि। किभଳି भाबे? हरिओम, अति सुंदर विषय। जेतले सारा विश्व रे घमाघट लड़ाई जेतले चली योजना, यही समय रे भारत विश्वगुरु हेबार जो प्रयास रखिछि, ये अत्यंत एक आनंदर विषय, समीक्षार विषय। ए भारत वर्ष विश्वगुरु थिला, एबे भी रहिछि, भविष्यत रे रहिबो, ये कथा निश्चिंत। भागवत रे दुईटा धाड़ी लिखाई, ए देश नभ थिला भरतु भारत होइला। ए देश अजनभ थिला, अर्थात अजनभरु भरत ऋषि नाम अनुसार पुणी भारत वर्ष है। ए देश शांतिप्रिय देश, कारण आमे वसुधैव कुटुंबकम रे विश्वास करू, कुरुण्वन्तु विश्व मार्ज्यम, एथिर आमे विश्वास करू। एई सिद्धांत पर आमे जदि चिंता करिबा, भारत वर्ष केबे लड़ाई रे विश्वास करे नाही। काहेकि ताले सारा विश्वर ए प्रकार घमाघट लड़ाई लागिछि ना, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जनक कांध उपरे आउ जने छिड़ा हबाकू चेष्टा करूछि। किंतु भारत वर्ष तो विश्वास करे हिंदूर देश, तेन त्यक्तेन भुंजी था। मु टिके आपण गटके पय चाहिबी। आपण एबे कहले जे वसुधैव कुटुंबकम, एवं आपण कहउचंती जे भारत वर्ष हिंदूंकर देश। एठी अन्य संप्रदायर, अन्य धर्मर बा अन्य धर्म रे विश्वास शब्द को बुझिबा दरकार। संप्रदाय कहले हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान एमाने धर्म नुहंती, माने गोटे गोटे संप्रदाय। भारत रे समस्त अछंती, हिंदू अछंती, मुसलमान अछंती, ख्रिस्टियान अछंती। 1700 वर्ष पूर्व को जानतु ए देश रे किए थिले, 2024 वर्ष पूर्व ए देश रे किए थिले। ये सनातन हिंदू संस्कृति ए देश रे थिला। ये हूँ तार मूलभूत विचार सिद्धांत।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଥିଲେ ଏ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଏମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ସଦାସର୍ବଦା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ। ରୁଷିଆର ଇସ୍ରାଏଲର ଝଗଡ଼ା ବା ଆମେରିକାର ଇରାନ ଇରାକର ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ, କାହାର ବି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆସି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇକିରି ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତେ କି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି କଥା ଦେଖୁଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇପାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଭାରତ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ? ବିଲକୁଲ ଭାରତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଓନ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଘମାଘୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଗଲା, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଆଯାଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ, ଏ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାର ନିର୍ଯାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍, ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବିଚାରଧାରା, ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କୁରୁଣ୍ୱନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମାର୍ଜ୍ୟମ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତକ ନୋହୁଁ, ଆମେ ହିଂସକ ନୋହୁଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଅଜାଃ ପୁତ୍ରମ୍ ବଳିଂ ଦଦ୍ୟାତ୍, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ସିଏ ବଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି। ଆମେ ବି ସିଂହ, ଆମର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ବିଶ୍ୱରେ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତକୁ କେହି ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଲାଗିବନି ହାର ମାନିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଭାରତ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ରଖିକିରି ବସିଛି, ଏଭଳି ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମୌଳିକତଃ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ନିଭ୍ ଲେବୁଲ, ଜଡ଼ ଲେବୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼ ମହାନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ଆମକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ, ବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଏ ଭାରତ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦେଶର ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଦେଶର ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେୟାର। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଆମେରିକାର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଶର ହୁଅ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅ, ଯେଉଁ ବିଚାରର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେରିକା ମାନୁନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାରତରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଭାରତୀୟତ୍ୱ ବା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ବିଚାରକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବନି, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଏକତା ସଂହତିର ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଏକତା ସଂହତି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, ଦେଶ ତ ମୋର, ମାଟି ତ ମୋର, ଆକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ହେଇଯିବେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ ବା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସବୁ ଧର୍ମକୁ, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା
संगठन व्यक्तिविशेष बा ऑर्गेनाइजेशन ए सबुथिरे विश्वास करबा दरकार जे भारत को भल पाइबा दरकार एक कथा बही रे मध्य पढ़ा होछि ता परे मध्य हमें देखुछे जे भारत रे बेले बेले धर्म को नहीं गोटे उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होछि रिसेंटली भद्रक रे हिछि या पछर कारण कोन जेतोले आपण माने विश्व शांति पई चेष्टा करचंती विश्व शांति पई यज्ञ मध्य करचंती या परवर्ती समय रे कोन रहिछि या पछर कारण किछि मुष्टिमय लोक व्यक्तिगत स्वार्थ को परिपूर्ण करबा पई किंबा गोटे कट्टरवादी चिंताधारा को ऊपर को नेबा पई जेहादी बा ए प्रकार किछि शब्द लगई करबा पई से माने जानी सुनी गोटे गंडगोल सृष्टि करूचंती अरे आमे गोटे पताका कोठी लगई देले कि चिता लगई देले कि गोटे काठ पत्थर गोटे कोठी किछि तयारी कर देले जे जनकर धर्म बड़ होई जिवो ये के विचारधारा ये गोटे क्षुद्र विचारधारा एतिर बृहत्तर विचार किछि नाही मोटामोटी भाव में भारतीय मो उपासना पद्धति भिन्न आउ जन को उपासना पद्धति भिन्न हो पारे किंतु यही देशर पानी पवन रे मु तैयारी यार मु ऋण आर मु ऋणी एवं ये माटीर खाद्य खाऊची तारी पवन देहरे मोर प्राण संचार करुची यही माटीर जल मो देहरे रक्त भली प्रवाहित तेणु से मोर कर्तव्य कौन छोट बेलू पर आम शिखिचे जन्म भूमि जे माटी पथर सरगठु बड़ी बड़ से जन्म भूमि सेवा जे करई धन्य नर जन्म तार ये जन्म भूमि प्रति जन्म माटी प्रति आमर ममता रहिबा दरकार गोपबंधु सही कथा कही गले ये जन्मभूमि जन्म माटी प्रति जार हृदय ममता नाही ताकू ज्ञानी बोली कहवा नाही तेणु ये प्रति समस्त श्रद्धा रहिबा दरकार सेति साधु सन्थ माने निजर विचार को रखिचंती 4-5टी पॉइंट प्रथम पॉइंट है समस्त भितर चेतना अवेयरनेस आसवा दरकार देश मोर द्वितीय कथा एटा केमिति आसीबो तापे उपाय कौन तेणु कार्यकारिता कौन हम तेणु आमर मत होची ए देशर संस्कृति को आपणे नेबा दरकार फास्ट पॉइंट क्लास एजुकेशन सिस्टम आमर जो शिक्षार मेथोडोलोजी अच्छी ता भीतर किछि परिवर्तन आवश्यक अछि पंचम श्रेणी भागवत को लागू करा जाऊ आपण आपण ए जो कथा कहउचंती जे शिक्षा रे परिवर्तन लागू करा जाऊ जो गुडिक पाश्चात्य सभ्यता रो चिंताधारा रे जो स्कूल गुडिक गढ़ी उठिछि आउ आपण माने मन रखितांतु ए देशर जो माने ए देश को चलाउछंती जो माने शासन करूछंती नेता मंत्री बड़ बड़ ऑफिसर एमानक पिला माने मते लागुची समस्ते बधे सेही पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करी जाउतबा विद्यालय गुडी करे पाठ पढंती से माने कोन आपनकर ए कथा को मानि नेबे बिल्कुल मानिबे कारण सेटा पाश्चात्य संस्कृति रो पाठ पढ़ा तो विद्यार्थी मानकर लक्ष्य रु पथभ्रष्ट करूची तेणु से जेते इंग्लिश पढ़िले पढ़ू जेते टेक्निकल पाठ पढ़िले पढ़ू किंतु ता भीतर राष्ट्रीयता काई उदाहरण देवी गोटे जापान रो द्वितीय श्रेणी रे जने गवेषक जाई प्रश्न कले ए बाबू ए जो फोटोटी देखुच कहार सी कहले भगवान बुद्धंकर गोटे मूर्ति रखा होता कहले भगवान बुद्ध कौटी जन्म नहीं ना भारतर लुम्बिनी रे जदि भगवान बुद्ध भारतीय सैनिक मानक नहीं जापान आक्रमण करेंगे तुम्हें कौन कर सी गोटे छोट झीटे छिड़ा ही रागिगला कहला सार मो बंधुकर प्रथम गुली भगवान बुद्धंकर छाती भेद कर कहले केमिति सी तुम गुरु ना हो पारती गुरु जदि मो जापान ना कौटी गुरु को पूजा करी आज भारतर लोक मैंने उपासना पद्धति भितर सीमित होती बंधा होती मो धर्म मो संप्रदाय मु वैष्णव शैव शाक्त गणपत्य भिन्न भिन्न भाव में हिंदू माने विभक्त मुसलमान भी सिहा सुनी इत्यादि इत्यादि ता भीतर अनेक विभक्त अच्छी ख्रीस्टियान माने भी किए प्रोटेस्टांट बा आउ कैथोलिक ए प्रकार तांको भीतर भावना अच्छी जे ताकू नेकरी लड़ाई करबा उचित नुहे आमे समस्ते भारतर मूलभूत विचार को रखिबा दरकार ये देश मोर जदि देशात्मबोधक भावना नहीं कोठी आमे जेसस ख्राइस्ट को पूजा करिबा जदि देश नथिबो ताले कोठी आमे मस्जिद तयारी करिबा अल्लाहंकर बाणी की आमे केमिति प्रचार करि परिबा आउ जदि देश नथिबो ए मठ कोठ रहिबो साधु संत कोठ रहिबे तेणु प्रथमे तो माटी ए देश प्रति समस्त श्रद्धा रहिबा दरकार सेतिपई साधु संत मानकर सम्मिलन रे आमे स्थिर कलु हे साधु संत माने आश्रम छोड़ो गांव चलो मु आ गोटे कथा अटके चाहिए आश्रम छोड़ो
गाँव चलो लक्ष्मणानंद सरस्वती कथा आपण मन पकातु महाराष्ट्र पालघर रे घटिथिबा घटना मन पकातु आश्रम छाड़ी गाँ को गाँ जाऊले समाज सेवा करुले आपण जो सनातन धर्मर कथा कहते से सनातन धर्मर प्रचार प्रसार करुले किंतु तांको सहित जो भली भाबे गोटे घटना घटिला या परे कोन आपणक ए कथा को सबु बाबा माने बा सबु महाराज माने सबु साधु साधु संत माने मानि नेबे से तो साधु सन्त सम्मिलनी आम भितरे कोउटी गोटे विचारधारा भूल थिबा कारणरू आज भिन्न संप्रदाय भितरे आक्रोशमूलक विचारधारा तैयारी होईची। लक्ष्मणानंद सरस्वती मूल को फेरे आणुथिले अर्थात जो माने ख्रिस्टियान हेइतिले तांको पुनर्बार हिंदू करुथिले एटा ही तांकर दोष थिला से कारण नै जाई नांती कि खाई जाई नांती तांको ख्रिस्टियान माने हत्या कले से कारण जो माने हत्या कले से माने कट्टरवादी से माने बुझी नांती विचारधारा को जदि प्रकृति रे तांको भितर राष्ट्रीय विचारधारा थांता मूल जिनिसर विचार थांता तुमे तुमर संप्रदायर कथा कहूच ये जने तांको संप्रदायर कथा कहउचंती जो माने आपनकर कंधमाल कहंतु किंबा गजपति कहंतु किंबा कोरापुट कहंतु कि मालकानगिरी कहंतु जो माने ख्रिस्टियान हे जाइचंती से माने तागुर हिंदू थिले ये तो पुणी मूल घर को फेरी आणुथिले ठीक जमती स्वामी श्रद्धानंद ये तांकर आंदोलन रे सी पुणी सेमती परावर्तन करुथिले बा हमर जो माने मुसलमान ख्रिस्टियान हेतल तांको फेरी आणुथिले तांको भी तो हत्या करागला तेणु बुझी नांती जो माने धर्म भीरु धर्म अंध कुआ हबनी धर्म भीरु जो माने धर्म को आधार करी विभेद सृष्टि करिया चाहूचन से माने हत्या कर दउचंती अरे गोटिए लोक को मारी देले कोन हबो सिद्धांत तो ठीक अछि विचार तो ठीक अच्छे ताकू तो कहीं नष्ट करि परिबेनी आपण लक्ष्मणानंद को मारी देले कोन हिंदू माने तुलसी पूजवा छाड़ी देबे हिंदू माने ओषा पर्व छाड़ी देबे रथ यात्रा बंद हो जीवो ए सब बंद हबो नै ए काम हबो जो वैज्ञानिक विज्ञानगार को जाउची सी भी मन भीतर परमेश्वर को प्रणाम करुची जो डॉक्टर गोटे छुरी धरिक पेट ऑपरेशन करिया जाउची सी भी मुंडरे मारुची कारण ता भीतर गोटे अनसीन गोटे जिनिस तैयारी होची ऑलमाइटी इज देयर तेणु ये विचारधारा रहिबो तेणु सेटा ही हम तो कहूँ से कथा विचार करिया कथा मु आपन को गोटे कथा पछरे पई चाहिबी जे जेतोळे आपण कहउचंती जे सबु धर्म एकथा बुझिवा दरकार बा सबु जो संप्रदाय बा पंथ रहिछि से माने सबु बुझिवा दरकार जे भारत भूमि को भल पाइबा दरकार तेबे आपण माने जो सम्मेलनी करूचंती साधु संत सम्मेलनी सेथिरे कोन आपण बुद्धिस्ट मानक कथा कहंतु जैनिज्म को कथा कहंतु इस्लाम कथा कहंतु क्रिश्चियनिटी रो कथा कहंतु आपण गुरु नानक जो रहिछंती पंजाबी माने जो माने रहिछंती गुरु नानक ऊपर जो मानकर विश्वास रहिछि सिख संप्रदाय रो लोक से माननको ए समस्त को एकाठी करी गोटे सम्मेलन करवा केते दूर ठीक बोली आपन को लागे आमे कोन करबो से तो केबेटु गांधी कहि दे जाइछंती ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान किंतु ए पर्यंत ईश्वर आ अल्लाह तो बुझिले हबो आपण मानकर चेष्टाटा सेही दिगरे काई रहउनी जे जेतबेले गांधी 100% ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान तबे गोटी जगह रे ईश्वरंकर गोटी रूप को भिन्न भिन्न ना रे पूजा करुथिबा भिन्न भिन्न पंथ को अनुसरण करुथिबा लोक माने गोटी जगह रे बा से लोकंकर जे आगधाड़ी रो नेतृत्व नउचती से माने जदी गोटी जगह रे उपस्थित होई तमाम विषय रे आलोचना करंते मते लागुची एहा ही भारत को प्रकृत रे विश्वगुरु करंता एवं विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करंता ताहाई तो करा जाउची से कथा बहुत बड़ा कथा गोटाए मंच रे मुसलमान ख्रिस्टियान बुद्ध जैन हिंदू समस्त एकाठी बसी आलोचना करिया आमे उदारवादी हेइथिबा कारणरू हिंदू माने उदारवादी हेइथिबा कारणरू समस्त को आपणे नउचंती किंतु कोनोसी जगह आपण देखंतु जेंती प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमर गोटे संस्था हो श्री मां अरविंद संस्था हो शिरडी साई बाबा संस्था हो आमे प्राय सबुठी हिंदू माने ही समस्त आपणे नेबार कथा देखिचे किंतु यही संस्था केते मुसलमान केते ख्रिस्टियान आछंती सेमानकर जो कट्टरता मन भीतर रहूची से भावुचंती सेटिके गले आमे काले काफेर हेइ जिवु किंबा विधर्मी हेइ जिवु सेतिपई सेमान अवॉइड करूचंती किंतु हमर तो द्वारा हमर गोटे कहानी अछि जे मु आपन को गोटे छोट कथा कहि सरे आपन जेतबेले कहिले जे सेमाने भाबुचंती जे आसिले एठिकी तांको धर्म रे बा तांको विश्वास रे आघात लागिवो आपनकर मन थिवो जणे ऋषि जल रे गोटे बिछा भासी भासी जाउथला ताकू बारंबार आणुथले से चाहूथले से बिछा को उद्धार करिया पाई बिछाटी ताकू मारुथाए तथापि ऋषि आनी ताकू
କୂଳରେ ଛାଡୁଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଆଡୁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରାଜସଭାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତାର୍କିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କଥା ସିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାର୍କିକ ସ୍ତରରେ ଯୁକ୍ତି କରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ସୀମାରେଖା କେତେ ସହିବାର ସୀମାରେଖା ତାର କିଛି ଅଛି କି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଜଣେ ସହୁଥିବ ଜଣେ ମାରି ଚାଲିଥିବ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ଅଝଟ ରଖୁଥିବା ପୁଅ ବା ଅବୋଧ ପୁଅ ଅବାଟକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ବି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଏ ଅଜାହ ପୁତ୍ରମ୍ ବଳିମ୍ ଦଦ୍ୟାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ସହୁଛି ବୋଲି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଏଇ ବିଚାର ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଖିବେ କେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବେ ନାହିଁ ଇଟ୍ କା ଜବାବ ପଥର ମେ ଏ କଥା ଚାଲିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଲେଣି ସମସ୍ତେ ईट का जवाब पत्थर नहीं गोली में देना होगा ए पुण तो आपण सही कथा कहउछन जे हिंसा बदल रे हिंसा बिल्कुल हिंसा नहीं से लोक को दिया जाउछ काहा को ना जो मान को भितरे विचारधारा नहीं राष्ट्रीय विचार नहीं जो मान को भितरे गंडगोल करिवार इच्छा जो मान को भितरे नष्ट करिवार इच्छा जो मान को भितरे आतंकी तैयारी करिवार इच्छा नहीं सेमान को समाज रो मुख्य धारा को आनिबा पई चेष्टा करा गला तापरे केते चेष्टा करी तार सीमा केते सेटा तो मोर क्वेश्चन मनीष पर्यंत आपण कहउनांती एबे वर्तमान भारत रे जेतिक अनुप्रवेशकारी आसिलेनी जेतिक आसिलेनी एमान कोन सही नै आमे जनकर खाद्य केते जन खाउचंदी आउ राजमिस्त्री पाखरे काम अछि आउ फेरी वाला कोटी हिंदू देखुचंदी जेहेतु अनुप्रवेशकारी माने आसिगला आमे तम काम देइचु बंचिबार राह देइचु तांग वोटर कार्ड दे देइचु तांग आधार कार्ड दे देइचु तुमे भारत रुह आ केते सहिबा आमे आपण जेतले वसुधैव कुटुंबकम रो कथा कहउचंदी आमे हिंदू माने तो वसुधैव कुटुंबकम कहिचु बोली तो भारत धर्मशाला मन इच्छा जी जेतेबेला आसीबे जेते रहिबे जेते खाइबे पुनी चली जिवे ताहले आपण माने जदी एभली मनोभाव रखंती ताहले आउ विश्व शांति केमदी होबो एबे सेई बाटू को आसुची मु केमिति विश्व शांति होबो वर्तमान हमर कहिबा कथा भाई माने आमे समस्ते निज निज संप्रदाय को बढ़ेबार मना नाही उपासना पद्धति की भिन्न भिन्न देबार मना नाही किंतु ये भारत मोर जेउ जगार भारतीय प्रति बा भारत माटी प्रति बा देशर एकत्व एकात्मता इंटीग्रिटी प्रति आँच आसुची से जगार सहीबार चांस उठुनी एतिक टिके भी सहीबार नाही कारण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ये देश को जदि आम जोटी देखुचु भिन्न संप्रदायर लोक अधिक हो गले से देश को से खंडे अलग कले आज आप खलिस्तान आंदोलन कहीं झारखंड रे आंदोलन कहीं होची ये देश आपण देखंतु वर्तमान नागालैंड मेघालय टिके स्थिति बदली कांथबाड़ लेखा होता इंडियन डॉग्स आर गेट आउट फास्ट अरे कांथबाड़ जदि एक कथा लेखा जीव भारत में भारतीय कुकुर बाहरी जाओ कई कहब ताले से देशात्मबोध विचार तापर आसला केमती आज भारत में पाकिस्तान पताका उड़ेबार साहस आसुची केमिति जो माने करूचंती सेमानकर देश रहिबा उचित नुह तांको पई एकमात्र बाट होउची टिट फॉर टैक्ट किंतु जो माने आम सहित अछंती आस आमे चाहि बसिचु कोलाग्रत करिबा पई देश मोर मिसिग्री रहिबा किछि असुविधा नहीं शांति रहिबो सहावस्थान जदि सेई प्रकार बालुंगा गछ को ओपाड़ी दिया जाए ताला धान क्षेत्र पूरी उठिबो जे पर्यंत आपण ताकू रेकग्नाइज करि नाहंती जे पर्यंत चिन्हट करि नाहंती सेमान को ओपाड़ी नाहंती से पर्यंत शांति आसीबो केमती आपण शांतिर मार्ग रे जीवा पई गोटे अशांतिर पंथा आपणेबा कथा कहउचंदी बिल्कुल नुहे एडा ही तो कथा आमर कहवा कथा दुर्बलता को बलि दियो पिला दिनु राष्ट्रीय विचार स्वाभिमान सबल शक्ति की तैयारी कर ताहले शांति आसी जीव आ गोटे कथा आपण कहंतु अन्य संप्रदायर विद्यालय मानकरे राष्ट्रीय विचार को जदि दिया जाउ थांता ताले सेमान को भितरु प्रोडक्शन जो माने बाहरुचंती ताले देशात्मबोध कथा काई आसुनी ताहा तो निहाती चिंता करबा बिल्कुल तेणु जदि सेठी आमर जेमती साधु सन्थ सम्मेलन रे हला सेन मुला मौलवींकर सम्मेलन पास्टर मान नहीं मो कहवा कथा राष्ट्रीय विचार दिया गोटिए मंच रे समस्ते रहिबे
ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତ କରାଯାଇଛି। ତାର୍କିକ ଆଲୋଚନା ହବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲୁ ପୁଣି ଯାଇକି ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆରେ ଭାରତକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିଦେବି, ତୁମେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର, ତାହେଲେ ଲୋକ ତିଆରି ହେବେନି ଖରାପ ଲୋକ। ଆମେ ବାର ବାର ଯଦି ପିଲାଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ତିଆରି କରିବା, ଜେହାଦୀ ମାନସିକତା ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବ, ଦେଶ କେମିତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କେମିତି ଆଉ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା କଣ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ? 100%। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଥା, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 6ଟା ଋତୁରୁ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଅଛି। ଇଏ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇପାରେ, ଶୀତ ଦିନ ହେଇପାରେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକରି ଶୋଇବାର ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଏ ଗରମ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେବ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଆସନରେ ସେତେବେଳେ ବସିବ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ପରିବେଶ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଲେଖିଛି। ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାଠ ପଡୁଛି, ଘିଅ ପଡୁଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି, ଏସବୁ କଥା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଯଜ୍ଞଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। 1945ରେ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ବମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଦେଶୀ ଗୋ ଘୃତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ସେଠି ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା 100% ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ଦେଶୀ ଗୋ ଘୃତଟା ହେଉଛି ଔଷଧ, ତାକୁ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ବାହାରୁଛି ସେ ପରିବେଶକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକଥା କହୁଛି, ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ଗୀତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ନା, ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପରିଜନ୍ୟ ପରିଜନ୍ୟ ଦନ୍ନ ସମ୍ଭବା ଅନ୍ନାତ ଭବତି ଭୂତାନି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ସେଥିରୁ ଉର୍ଜା ବାହାରିବ, ସିଏ ବାହାରିଲେ ପରିବେଶକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଶସ୍ୟ ହେଲେ ଭୂତାନି ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବନା ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯଦି ଏବେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଲେବାନନରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? 100%। ଆପଣ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଘୃତ ଦେଶୀ ଗୋମାତାର ଘୃତରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଦେବାର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖେଳେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି 100% ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ବହୁ ଗବେଷଣା କରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ କଥାଟା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା କଥା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମସଜିଦ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାସନା ପୀଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର ଯାହା ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତେ, ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ରୂପ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରଧାରା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର।
जदि शिक्षा ठीक ढंग से दि जाए आध्यात्मिक शिक्षा संस्कृतिगत शिक्षा एवं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड थिबा शिक्षा दि जाए ताल मूलर फंडा क्लियर हम समस्त जो कि मु जुक्ति करिछि एवं ओडिशा सरकार को अनुरोध करिछि भारत सरकार को मध्य मु अनुरोध करिछि पिलामानकर पाठपढ़ार कोर्स भितर गीता और भागवत दियंतु कहीं या द्वारा से माने जेतले से पाठ को पढ़िबे तांको भितर सिद्धांत तैयारी हबो गीता को धरी गांधीजी मध्य देश को स्वाधीन कले डॉक्टर अब्दुल कलाम भिन्न संप्रदाय हेले भी गीता को धरी भारत राष्ट्रपति सफल राष्ट्रपति हेबा सहित लाटेस्ट इनोवेशन गॉड पार्टिकल बाहर करथिले सेतिरे सी तांको जेतले प्रश्न होइतिला से कहतिले सूत्र मु गीता रु पाइथिली तेणु चिंता करते गीता कौन सी संप्रदायर पुस्तक नुहे जदि अष्टम श्रेणी जो गीता पढ़व ता भीतर फंडा क्लियर हम ईश्वर किए अलमाइटी कस्मिक ऑपरेटर सारा विश्व को जे चलाउची केते विराट विश्व देखंतु ता देहरे केते बड़ बड़ पृथ्वी सूर्य के गोटे सूर्य चारिपट पृथ्वी सिना घुरुची लक्ष लक्ष नक्षत्र अच्छी सूर्य टू कोटि कोटि गुण रे नक्षत्र अच्छी ता चारिपट केते ग्रह थिबो केते उपग्रह थिबो आम पृथ्वी भलिया केते पृथ्वी कोउटी थिबो सेठी आमठु आउरी पावरफुल ब्रेन थिबा लोक केते कोटी जन्म होइतिबे से कथा वी आर अननोन आम छोटिया मुंड ताकू धरि परिबनी याकू यूनिवर्स बोली कहूचु ये यूनिवर्स को जे ट्रैफिक कंट्रोल करूची आज भुवनेश्वर ये छोटिया छोटिया ट्रैफिक जाम हो जाउची किंतु आपण चिंता करंतु ये 9टा ग्रह परस्पर घुरुची तार ट्रैफिक कंट्रोलर किए तेणु सारा विश्वर जे ट्रैफिक कंट्रोल करुचंती तांको विषय कई के हम चिंता करिचे मु मुसलमान हेई पारे मु ख्रिस्टियन हेई पारे मु हिंदू हेई पारे किंतु समस्त को परिचालना करुचे से विश्व को सी होउचंती ऑलमाइटी रवि ठाकुर गीतांजलि रे गोटे सुंदर कविताटी अच्छी जिनी महाराजा विश्वजार प्रजा जानो नारे मन आमी छेले तार पितार धने तोमार पूर्ण अधिकार तुम्हारी बा कोई देखाइबे भय तुमी तो निर्भय केड़े सुंदर कथा जिनी महाराजा विश्वजार प्रजा जानो नारे मन आमी छेले तार तेणु से मुसलमान हो पारे ख्रिस्टियान हो पारे मु कौन सब अलग अरे भाई पानी H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिसिले गोटे जलर बिंदु होची नाली रंग पकेले से नाली कला रंग पकेले कला आ जदि से हलदी पकेबे हलदी हम चीनी पकेले मिठा लुण पकेले लुणिया किंतु H2O से मूल जिनस ही रोच तेणु आमे ये छोट छोट कथा को नहीं विवाद कहीं करूँ कहार विश्वास पर आँच कहीं आणबू आमे समस्ते से परमेश्वर बुझीबा दरकार जे तार संतान बोली चिंता करुचे ताला आपणा छाए विश्व शांति आम कति फेरी आसीबो ए विचार केवल हिंदू नुहे मुसलमान भी बुझू ख्रिस्टियान भी बुझू सर्वे भवन्तु सुखिन सफल हबो तेबे आमे आलोचना करुथिले जे किभଳି भाबे विश्व रे शांति प्रतिष्ठा होई परिबो किभଳି भाबे भारत विश्वगुरु होई परिबो किभଳି भाबे आमर जो पुराना संस्कृति रहिछि पुराना बही रहिछि बा जो प्राचीन ग्रंथ रहिछि गीता रहिछि ताकू जदि शिक्षा व्यवस्था भितरे सामिल करा जाए जहाँ बाबा कहूथिले तापरे जदि सामिल हुए तेबे आमर मानसिक स्तर रे परिवर्तन आसीबो एवं विश्व रे शांति प्रतिष्ठा हबो एवं विश्व रे शांति बजाय रहइबो मु अनुरोध करिबी शेष पर्याय रे आपनक मुहरु भगवान कर द्विपद किछि स्तोत्र हो किंबा गीत हो आमे सुनिबा एवं कार्यक्रम को समाप्त कर भारत को विश्वगुरु करने को हेले मुख्यतः 3टी विषय गोटे है शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने दरकार पंचम श्रेणी भागवत अष्टम श्रेणी गीता लागू कले ठीक हम द्वितीयटी है वन नेशन वन लॉ यदि सारा देशर निर्दिष्ट नियम तांकर अच्छी संप्रदाय कारण अलग अलग नियम ना ताले भारत में असंभव कहीं भारत में ताहा ही हो तृतीय बिंदु है भारतर प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी एवं सबल करने दरकार तेणु आमर जोटा मूल जिनिस अच्छी गो आधारित कृषि एवं ये कृषि अनुजाई आधुनिकीकरण एवं भारतर जोटा मूल जिनिस अच्छी ताकू आयुर्वेद को आधार करी आमे जदि विदेश को दे पारिबा ताले अर्थनीति दृष्टि भारत मध्य सबल हम एवं यह सहित भारतर जोटा मूल जिनिस अच्छी साउंड थेरापी चिकित्सा विज्ञान बहुत ऊर्ध्व को आम जापर जोटा अतीत थिला तेणु ये को आम पद्धति को अवलंबन करी ज्यादा रु ज्यादा अधिक रु अधिक सचेतन कराइले ये देश निश्चिंत विश्वगुरु आसन रे बसिबो हरिओम एबे शेष कथा केवल ओडिशा कहीं
ଭାରତ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାରାଲାଲ ଥିଲାବେଳେ ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭୂମି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଭାଗବତର 2ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଧନ୍ୟ ସେ ନର ଜନ୍ମ ତାର, ଭାରତ ବର୍ଷେ ଜନ୍ମ ତାର। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ନର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।